Dili kayo sa duko. Sagad. So hindi siya sagad, sir. Tapon yan sa gilid. Dara pagit sa lower pa, sir. Lower. Sa lower pa, pag sinabing sagad, sir. Malinis, sir. Clean cut. Ito yung mong gisulti kanina. Kalbo ba? Ikalbo siya. Kalbo. Oo. Yan, sir, be. Ako, sir. Pag sinabing sagad, sir, clean cut. Clean cut siya. Eh nga naman. Eh bakit? Magbalik-balik siya. Magbalik-balik siya. Sige, sir. Sagad, sir. Sagad, sagad. Ayaw mo kayo. So, maintenance, pruning, no? Sprout removal. Yan. Very good. Wow! Wow! Ay! Debam. So, malinis na. Kani. Madalas ang pruning, sir, no? Twice a week. Hindi twice a week. Once a month o every 15 days. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Sprout removal, sucker. Sucker. Sanitary. Sanitary pruning. Kasama na yung mga dead branches, infected, pati yung mga harvesting, mga pods. Kasama yun sa sanitary pruning.